What's up guys? Walking. So sabay ko katuklod. Walking. So dito. Walking pero nakamotor. Walking yung nakamotor. Vlogger na ko. Biglaan na vlogger. Look guys. Look. Tinipid. Guys, look. Malay view. No, luoy kayo. Luya oy. What's up guys? Guys, exercise guys. Biskan. May motor pero walking. Sa next week, last week na lang namon tapos amo pa na Sulitin ang view sulitin ang view. Sulitan ang view abi oh. Diba? Nami ang view dire. Mutabang na guys, mali na kita guys. Go vlogger. Kunyari vlogger. Wala na tayo gas. No view guys. Shout out ka mo tayo, kabsan kami. May tao dito guys oh. Tama na wins. View guys, view. Kunwari guys, sightseeing. Wala na ito gas. Oh. Wala na. Visit na dyan. Guys, view. Anong driver? Tagya sa motor. Wala gas. Dito driver. Tukloader. Tigtulog. Namsan guys. Pero gapong view. Tama ba ni? Bala maubsan. Sa gapong view. Warm up para Sabado. Sheesh. That sunset be looking good. Wala tanga na kami. Sheesh. Oh, basta gwapo sunset oh. Guys, na-acid ako eh. Tukar ang acid. Kapoy. Saka gila, saka. Inay lang weng. Oh? Babla ka na. Kaluoy man. Saka ito guys. Dili siya daw saka sa video bro. Saka gina in real life. Pabuhat ako dali. Natulak na ko. Kumabito baka na. Ani oh, mura matag. Pikas ka. Sige. Gado ba to? Nasa Priyan daw. Nakasaka kami guys. Oh. Alam mo siya. Kaboy.
Vlogger, biglaan. Nabiglaan ng vlogger. Angat. Sulbad guys. Nagasolina. Ako sa Quinta Trains. Ato na. Akong maandar. Hindi ko siya magandang rin nga. Tulak. Ay, wala na. Pa guys. Guys, hindi ko siya magandang guys. Hindi siya mandar guys. Apit na, apit na. Yun! Oy! Wala! Patay! Round 2, round 2. Isa pa. Si video ako din. Yun! Ay, leches ni. Namandar. Ulan andar. Video ako guys. Gimana? Pwedeng ano gina, pwedeng balasan sa pagsaka. Doon na. Managuro na eh. Yun. Magdagan pa siya hindi. Dumapalong ay, dumapalong. Yun.